Okay, game 2 of Division 3. Women's 4x4 volleyball dayon. Kalunasan versus Team Bulho Talamban. Midaog ang Bulho Talamban sa game 1 na, kini game 2 na. Serbisyo Bayang. Para tabla ang Team Kalunasan ani o para champion na ang Team Bulho sa atong game 2. 1-0. O atong pasalamatan atong sponsors ning ato ang bakbakan area sa Luwerson sa UT. Paknaan, Mandawi City. Nga sila si Boss Roy Albarico o si Boss GR Bandalan. Mao na ato ang mga sponsor ha. O kini atong bakbakan diri organized and promoted by Oliver Montijo. Atong kauban nga vlogger ha. Tuara Ila. Ay! Ila again! Two-shot combination. Tuara, Nancy, may pusing, may pabuto. Ala! Nancy again! Pouring in. Ala! Ruby! My goodness! Tuara, muntik na. Tuara, Ruby again, Milaras. Ala! Wa makakat-kat ang bula. 3-0 na in favor of Team Kalunasan sa atong game 2 ha. Serbisyo Bayang para 4. Nancy, gilabay gawas. Nakalukat og passport. Ang bula ni Nancy, may gawas sa nasod. 4-0 na, Igan. 4-0 na. Serbisyo Bayang. Agay, Ila. Bibs, agay, kini, pur na binis. Ay. Sumabit. Ha? Boss Junior Bandalan. Boss Junior Bandalan. O si Boss Roy Albarico. Oliver Montijo. Agay. Half time. Change court. 6-0. Giitlogan pa ang Team Bulho. Ang nakadaog sa game 1. Gisiruhan sa game 2. This half time is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. The tasty and crunchy chicharon. Karkar number 1 siling chicharon. Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store. O ang Arnuco Ono Disco Mobile, DJ's favorite Disco Mobile. O ang Infos Kids Artwear mga igan ha. I-search niyo sa FB page ang Infos Kids Artwear. City 0 na. 8-0. Wana binaon ng todo sa Team Kalunasan ang Team Bulho. 8-0. Here comes Bayang again. Tuara, Jay, agay, may pusi. Munti ka na. Bayang, apay tirang Bayang oh. Pero to as gawas, mitog pa ang bola. 8-0 atong score, 8-0. Serbisyo Ruby para uno ni. Wen. Okay, namuok. 8 na kini para dos serbisyo Ruby. 2-8. 6 na puntos ang kalamangan sa Team Kalunasan. Serbisyo Ruby. Bibs. Out ball na naman. 3-8. Serbisyo Ruby. Tagak. Wen. 4-8. Shout out ni Tatay Conrado Aliga diya sa Alopes Labangon. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Serbisyo Habibs para 9 ni. Uy, 9-4. Para tabla ang Team Kalunasan ning 2 ha atong game 2 ha. Janes, tuara, Jay. May oplok ang tira ni Jay. Serbisyo Janes. Tuara Bayang. Ang good item. Serbisyo inin.
Out ball. Servisyo ila para 5. Bibs. Agay. Adjust. Ayun. Win. 5-9. 5-9 na. Servisyo Nancy. Para size. Win. Size 9. Size 9 na. Size 9. Shout out na yan ni Busto ni ug ni Ma'am Maricel pa sa tiempo diya sa Guadalupe Karkar. City 9, 2 puntos na lang ang kalamangan sa Team Kalunasan. Here comes si Ila. Bibs. Layay. Tuara. Auto. 8-9 na. 8-9. 8-9 kini para igualis. Servisyo Nancy. Jai. To Janice. Jai again. Yay kay for the kill. Buhi pa. Diyos Patria Dorada, Rion del Sol de Querida, Perla del Maldirente, perdido din. Servisyo Jai. Allah, Tora. Bibs. Allah, Bibs again. Tora, Ilin. Ila. La, kuha pa. La, kaniya, gipadpad na. Kini, goodbye. Bye teacher, goodbye. Otso no ibiato score ha. Kini para iguales. Net mag iguales. 9-all. Iguales 9 na. Iguales 9. Kini para labaw na servisyo ila. Bibs firing. Side out. Iguales 9 akin ni servisyo Bayang. Arajis. Lah. Bayang. Ay. Kisi-kisi ang dipinsa ni Janice. Ay, lutog mayo. Jis 9 na. Jis 9. Kini servisyo Bayang. Para 11. Nancy. Lagi bubuan ni inin. La tuarab linum sana nas mula. Hari na. Ala kuha pa Bibs. Kini goodbye Philippines. I go to Bohol. Ay goodbye Philippines. I go to Bohol. Bola sa Timbulo, servisyo Ruby. Ayan. Ayan, ito na kuha ba? Ayan, gilabay ni Jai. Servisyo Ruby. Ala gitagakan, kuha pa. La. Auto. Iguales Gis. Kini servisyo Abibs. Win. Onsi para paus niya. Para daw servisyo Bibs. Ay Ruby. Tuara ginagani Bibs. Kiyaton. Kuha pa gila. Ay. On si Gis ang atos ko ra on si Gis. Bola sa Timbulo, servisyo Janice. Bibs. Sayap lang. Ruby. Jai. Milaras. Answered by Janice. Bola sa Team Kalunasan. Servisyo inin.
Ala! Bayang, ay. Boslot. Ay, patuunin na. Ukab. Ang overhead. Siya may galas yung sila. Mula sa team Bulho. Service yun, Nancy. La, Bibs. Buha pa. Tuara Ila. To Bibs. Ruby. Bayang. La, Bibs. La, kini. Hinapsanay na. Ay, tuara. La, sound pa. Kini. Binatuay na. Inin. Tuara, Bibs. La, Milapos ang tira ni Bibs. Milapos. Ito to service. Service ba? Bola sa team Kalunasan. Service yun, Jai. Buha pang Ila. Inin po rin. Answer by Nancy. Santos binuyukay ni. Ala! Ruby to na rescue. Ginay ba, Ruby? Sabi, suwa masod. Oh, dipinsa. Ala kaniya. Jason siya. Kini para igualis. Ala kaniya. Gikamang ni Jai. Ah, grabiha oh. Sus. Para. Asag enerjing bayang eh. Servisyo bayang para daog. Para daog sa ginto. Ruby. Bayang. Answer ba ila? Kuha pa. Suod pa. Janice. Ala kaniya away. Away from home. Jason siya to skora. Kene para igualis. Servisyo Ruby. Bayang. Nancy. To Bibs. La. Out ball la. Igualis. 11. Para Tudax ang team Bulo. Para champion. Para champion na. Jai. Lasud pa. Inside. Alegria dua. Jampa katong korte ni sa Luerson sa UT. Paknaan Mandawis City. Janice. Ansala. Kumbahi. Birahi. Tsatsahi. Minaog ang team Kalunusan sa game to. Coming up next, decision game 3 mga igan.